Mayong udto mga kapaglaom, amo mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southeastern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong Disyembre 13, tuig 2025, among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalaw na kong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan ug programa nga magadala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo. Kini nyubos nga igsoon, makerdayham. Atong sutaw ng mga kasamtangang isyu ug hilisgutanan, diin ang gugma sa Dios magpating-ibabaw ug ang matag sugilanon nagdala og buhing paglaom. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong simanaha. Tingog sa paglaom, mga dudasyon sa Hope Channel South Philippines sa agi sa Concert for a Cause nagpadayon sa pagtukod ug pagtabang sa mga komunidad. Ikatulong nga constituency meeting sa Central Mindanao Mission gipahigayon. Og bag-ong mga opisyales gipili sa Western Mindanao Conference. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og buhing paglaom, Music of Hope. Nagpadayon sa pagdanag sa kaluoy ug pagtinabangay. Ang mga donasyon nga nadawat sa Hope Channel South Philippines pinaagi sa Concert for a Cause. Gipadayon nga nahimong kaisog sa pagtukod, pagtabang ug paghatag paglaom sa nagkalain-laing komunidad. Atong masayran ang detalye pinaagi nini nga report. Dako ang pagpasalamat sa Hope Channel South Philippines sa inyong makanunayong pagsuporta sa gipahigayong Concert for a Cause, diin nakalikom kini og 350,000 pesos. Isip matinud-anong magbalantay sa inyong suporta, ania ang opisyal nga disbursement report nga gihimo ni atong Disyembre 4, 2025. Adunay kinatibuk ang 200,000 pesos ang girimit ngadto sa Southeastern Philippine Union Mission alang sa pagtukod pag-usab sa Kabaasan Church sa Davao Oriental. Laing 155,000 pesos usab ang gi-allocate ngadto sa Central Philippine Union Conference, diin 55,000 pesos niini ang espesyal nga gitagana alang sa pagtukod sa balay sa pamilyang Neil Gulfan sa Daan, Bantayan, Cebu. Og samtang ang 100,000 pesos gihatag ngadto sa Hope Channel Central Philippines aron masuportahan ang mga pamilya nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino. Sa ngalan sa Hope Channel South Philippines, daghang salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta ug kaluoy. Ang inyong pagtabang dili lang nakatukod og simbahan ug nakatabang sa mga pamilya, kundi nagabalik usab kini ug paglaom sa komunidad. Padayon ta sa pagtinabangay kay ang matag donasyon ug pag-ampo nagpalapad sa kahayag sa paglaom sa mga nanginahanglan. Among dakong kalipay ug pasalamat kaninyong mga kapaglaom sa inyong dili kabayrang pagsuporta ug paghatag paglaom sa mga nanginahanglan. Daghang salamat sa report. Sa laing bahin mga higala sa Central Mindanao, gipahigayon ang ikatulong nga constituency meeting diin gipili ang mga bag-ong liderato sa misyon. Usa kini kahinungdanong katiguman nga nagtan-aw sa direksyon ug kalambuan sa buhat sa iglesia. Si Kapaglaom Dimple Bakuli maghatag sa report.
Ang Central Mindanao Mission mipahigayon sa ikatulo nga constituency meeting nga may temang Integrated for Mission. Gipaila-ila sa ikatulo nga constituency meeting sa Central Mindanao Mission ang bag-ong napiling panggamhanan. Ang presidente, Pastor Porfirio E. Lagunday Jr., Executive Secretary, Pastor Romel R. Subigca, ug Treasurer, Pastor Cirilo E. Godelano. Kauban usab ang bag-ong napili nga mga departmental directors, ang Adventist Mission ug Adventist Muslim Relations, Pastor Remlan L. Timusan, Children's Ministries Director ug Ministerial Spouses Association Coordinator, Ma'am Glenn B. Lagunday, ug NDR IEL Director, Pastor Jill R. Base, Communication Director, Pastor Randy P. Blanco, Education Director, Ma'am Gemaline B. Tagaygay, Health and Temperance Director, Pastor Virgilio V. Teves Jr., Ministerial Association Secretary ug Chaplaincy, Pastor Levi Campaniero, Publishing Director, Pastor Elmer I. Abesta, Sabbath School ug Personal Ministries Director, Pastor Ronnie B. Diasana, Stewardship Director, Pastor Rojan B. Angolin, Family, Women ug APM Director, Ma'am Lowely O. Campaniero, ug Youth Ministries Director, Pastor Joniver T. Aranwa. Gisaligan sa ilang kolektibong liderado ang pagpaluyo sa mga programa ug paglig-on sa buluhaton aron ang misyon magpadayon nga nagatuman sa tema Integrated for Mission. Alang sa tanan ito ang mga kapaglaom sa kinatibukan sa kaumahan sa Central Mindanao Mission, malipayon kita nga nagbalampuso ng atong ipigayon dinhi nga constituency meeting dinhi sa Central Mindanao Mission ug labaw sa tanan malipayon kita nga din nagbalampuso ng pagpili sa itong mga directors gikan sa ministerial hangtod Diyos sa pinakahusan. Ako nagmalipayon nga ang tanan nahimong malampuson uban sa giya sa Ginoo, walay politiking, walay ngalan nga gilinyadaan apan kini ubos pagmando sa balang espiritu ang kalampusan sa gipigayon dinhi nga panagtigom, kini kalampusan sa kinatibukan sa kaumahan sa Central Mindanao Mission o ako nang hinaot nga unta gikan sa mga opisyalis ngadto sa mga directors atong usahan ang kausa sa pagbuhat sa bulaton gigihatag sino kanato mahimo kitang magkuyog panaw paingon sa unahan sa mosunod nga 5 ka tuig nga kitang tanan mag-usa alang sa buhat nga gihatag sa Dios kanato mag-usa ta magigsunan magtinabangay ta aron ang kalampusan ug kadaugan mabatnan ninyo mabatnan nako mabatnan nato. Ingon nga kini mao ang tuyo sa Dios. Uban sa pagdumala sa Ginoo, magapadayon ang Central Mindanao Mission sa matinud-anong pag-alagad ug panaghiusa sa misyon. Gikan diri sa Central Mindanao Mission, kini si Dimple Bakuli alang sa MIZPA, Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report kapag laom Dimple og daghang salamat usab Central Mindanao Mission. Anita sa Western Mindanao, ikapulo nga General Constituency na himong dakong panalangin, nagdala og panaghiusa, pagampo og klarong direksyon alang sa pagpadayong buhat sa iglesia. Atong maminaw ng detalye kauban sa kapaglaom, Riza Tabamo. Andam na ang Western Mindanao Conference sa Seventh-day Adventist Church sa ikapulo nga constituency meeting nga ipahigayon sugod karong adlaw nga to Biyernes, Nobyembre 26 hangtod 28 2025 sa Western Mindanao Adventist Academy Auditorium. Gibanabana nga dunay 646 ka delegado gikan sa nagkadaiyang Adventist Churches sa Western Mindanao ang moapil sa tulo ka adlaw nga pagtigom. Apil usab ang mga pastors, teachers, literature evangelists ug mga leaders gikan sa Southwestern Philippine Union Conference, Southern Asia Pacific Division ug ubang misyon. Ang constituency session mao ang pinakataas nga decision-making body sa conference nga ginahimo matag 5 ka tuig. Dini pagahisgutan ang kahimtang sa 2021 hangtod 2025 nga termino. Pag-uyuna ng mga polisiya og plano og pagpili og bag-ong administrators og departmental leaders alang sa sunod nga quinquennium. Ipasabot sa Western Mindanao Conference nga importante ang maong sesyon tungod kay kini naghatag og spiritual ug organizational accountability o nagsiguro nga ang tingog sa mga kaiglesiyahan mao'y sundon sa mga desisyon sa misyon.
Samtang nagpadayon ang preparasyon na nawagan ng Western Mindanao Conference sa publiko ug mga iglesia nga mag-ampo aron ang tibuo proseso mapuno sa pagkahiusa ug giya sa balaang espiritu. Ang resulta sa sesyon magtudlo sa direksyon sa Western Mindanao Conference sa sunod nga 5 ka tuig. Gikan dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang inyong kalampusan natong tanan. Dalay ko ng Diyos, Western Mindanao Conference. Og dugang report gikan kay Kapaglaw Mariza kabahin sa constituency meeting sa Western Mindanao Conference. Bag-ong mga opisyalis ang napili human sa gihimong halangdong katiguman sa mga delegado. Aniya ang maong report. Atol sa 10th General Constituency Meeting nga gipahigayon sa Western Mindanao Adventist Academy Dumingag, Zamboanga del Sur gikan Nobyembre 26 hangtod 28, 2025 ang tumong sa maong espesyal nga panagtigom mao ang pagpili sa mga bag-ong opisyales sa Western Mindanao Conference. Ang bagong mga opisyales mao'y magdumala sa Western Mindanao Conference sa sunod nga 5 ka tuig nga nagdumala sa baruganan sa espirituhanong pagtultol o pagpalambo sa tibuok kaumahan sa Western Mindanao Conference. Na sayran nga balang spirito mo ay nagpili ng mga bago nga mga pangulo daghan nga mga pag-ampo ang nagtimo sa matang position sa pagpili na gitawag nato fervent prayer nga hitabo mga kaigsunan o nagtuko nga balang spirito ng Dios mismo mao ay nagapanimutan ni nga atong mga bago nga mga pangulo. We all know nga usa sa dako nga mga challenge nga giatubang sa atong iglesia is kining gitawag sa atong nurturing and discipleship. So I hope and I pray sa mga bagong leaders nga molingkod sa 2026 to 2030. Ato gyud batunan sa tanang panahon ang redemptive ministry nga gitudlo sa Ginoong Hesus. Ang maong panagtigom naghatag og kahigayunan sa mga miyembro sa conference nga mupakita sa ilang suporta ug pagsalig sa liderato nga gipili pinaagi sa sagradong proseso. Gusto ini maugyod ang pag-involve sa tanang mga kaigsunan. Total member involvement in terms sa evangelism, in terms sa ato ang pagdaog mga miling kalag, ilabi na sa pagdasig sa ato mga care groups, mga elders, ug tanang opisyales sa iglesia nga malambigit gyud sa dakong buhat alang sa lain na pod nga kinkenyum. Ikaduha, mga kaigsunan, ang atong pagpa-increase sa ato ang mga paninapi sa mga kaigsunan, atong iampo, atong padasigan nga mulambo ang ilang panginabuhi in such a way nga doon na giyoy dako nga pag-uswag pod sa ato ang paninabi sa WMC ingon usab makatabang ta daghang mga iglesia, mga project nga atong tutukan labi na sa pagtabang nga ma-enhance ang ilang mga iglesia diha sa pagpanindot niini. Ug katulo katapusan mga kaigsunan, ang atong pagpatunhay sa unity and collaboration. Karon nga tuig, niini nga kinkenyum, we are integrated for mission. Unsa ang misyon sa to iglesia? To proclaim the truth in Jesus' name. We believe, mubalik ng Ginoo sa di madugay. Gilauman nga ang bagong administrasyon magdala og bag-ong direksyon, magpasiugda sa partisipasyon sa kabatanunan, mga kaisuunan ug magpalig-on sa tanang programa sa conference. Sa paghuman sa constituency meeting gipakita sa Western Mindanao Conference ang kahimtang sa usa ka lig-on og espirituhanong liderato nga andam mo atubang sa mga hagit ug oportunidad sa umaabot. Gikan dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Dang salamat Kapaglaom Riza. Anita sa rehiyon sa Caraga, ang panakiusa sa Northeastern Mindanao Mission retired workers nagmalampuson, nagdala og kalipay, pagdinasigay ug pagpanghimatuod sa ilang hugot nga suporta sa buhat sa iglesia. Ani ang maong report mahitungod sa maong panagtigom kauban si Kapaglaom Clyde Hikilan. Kapaglaom Clyde. Matag bulan sa Disyembre ang buhatan sa Northeastern Mindanao Mission kapay gayon og hiniusang pagpasalamat ngadto na sa tanang mga retired workers kini timaan sa tinulalay nga pagpasalamat
sa serbisyo nga ilang nahatag sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok Kaumhan. Kapin sa 50 ka mga retired workers sa Northeastern Mindanao Mission ang mitambong alang sa tinuig nga year-end Thanksgiving celebration. Kinigilang kuban sa mga retired administrators, directors, pastors, teachers, office staffs o mga literature evangelists. At tulusab sa maong nga tigong gihimo usab ang pagpili sa mga opisyalis diin nagpadayon ang pagkapangulo ni Pastor Julio Mendez, ang kanhi treasurer sa NEM. Isip nga Pangulo sa Araw Association of Retired Adventist Workers NEM Chapter na may mga maayong plano alang sa moabot ng matuig. Una, makigduyog mi sa proclamation of the everlasting gospel. Naampun may plano sa spiritual retreat. O committed sad mi nga mga retirees nga among suportahan gayon ang programa sa matag mission. Asa kami na membro nga iglesia, suportahan namo ang local church, suportahan namo ang local district ug mutimbayayong gud mi alang sa programa sa Northeastern Mindanao Mission. Dako kayo ang pagpasalamat sa mga retired workers sa NEM tungod sa maong kalihukan di na matag usa na kadawat og mga palipay gikan sa buhatan sa manalamang sa mga prutas, devotional book o salapi. Sigun pa ni Elizabeth Dawes ang kanhi Administrative Secretary. Ang kani nga mga retired workers diri sa Northeastern Mindanao Mission, mga active gid kaayo sa ministry. Abi na ako og paghuman og mo retire naka human na wala na dayon kay trabaho. Pero gapadayon gyud di ay gihapon ang mga buluhaton no sa pagministeryo ngadto sa uban sa pagpanaog og kalag sa tiilan sa Dios. Og lipay kay ko nga I'm a part of this group Araw sa Northeastern Mindanao Mission. Gipaningkamutan sa mga tigdumala sa Northeastern Mindanao Mission nga kanunay matagaan og pagtagad ang mga retirees agi og papasalamat sa ilang serbisyo ngadto na sa iglesia. Sa ngalan sa Hope Channel Caraga, kini si Kapaglaom Clyde Hikilan alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa inyong kadasigon, mga igsoon. Salamat, Clyde Hikilan. Sa laing bahin, Care Group Celebration sa Southwestern Philippine Union Conference, Garden Church, nagmabungahon. Naghatag og panahon og pasalamat, paghiusa ug pagpaligon sa espirituhanong panagsaad sa matag kaanakan sa Dios. Ato ng taon ng detalye sa mga mabungahong kalihukan, kauban kay Kapaglaom Sheng Tubal. Kapaglaom Sheng. Karong adlaw Disyembre 6, 2025, nata dinhi sa Garden Church para sa 35th Church Founding Anniversary Care Group Celebration. Para makabalo sa pagsugod o giunsa pagmaayong pag-uswag ang Care Group dinhi sa Garden Church. Ang Care Group sa simbahan mao ang gamay ug suod na grupo sa mga miyembro sa simbahan nga nagtagbo kanunay aron magtinabangay sa isig-usa sa pagtuo. Adlaw-adlaw nang kinabuhi ug pagservisyo sa uban. Sa kasing-kasing niini, ang tinguha mao ang paghimo o gamay na pamilya sa sulod sa dako nga komunidad sa simbahan. Sa Care Group para mabati nato ang mga igsoon nato nga ang uban wala pa gani naka-appeal sa Care Group. Pero sa Garden Church, bali na pulo na ka-Care Group dinhi. So dagan-dagan na. O dili mahimo magmalampuso ng mga serbisyo sa simbahan ato ministry kung walay mga kaigsuonan nga nagpaluyo niini. Ang uban po active kayo sa soul winning, active po sila sa ilang visitation, o ang uban po active kayo sa pagsuportar sa mga kalihukan sa iglesia. Ang atong care groups naghulat kadinyo sa pagbisita dinhi sa simbahan kung kinahanglan mo og tabang. Dalaygon ang Diyos, kini si Sheng Tobal alang sa MISPA Live News and Commentary. Usa ka mabungahong selebrasyon tungod sa inyong mainiton nga dedikasyon. Salamat Kapaglaom Sheng Tubal. Sa pagbalik mga higala, 35th Church Founding Anniversary sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church nagpasalamat sa 35 katuig nga puno sa grasya. Southeastern Asia Union Mission miabi-abi sa duha ka rehiyon sa Thailand. Og Toleda, Sincaban District, naghiusa sa malampusong cleanup drive sa Toleda, Misamis Occidental.
Kini ug uban pang atong ngatangan, humanining hamubo nga pahinumdom. Ang salamat, niya na nga pahinumdom. Sa pagpadayon mga higala, gisaulog sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church ang ika-35 nga church founding anniversary. Usa ka dakong pagpasalamat sa 35 ka tuig nga puno sa grasya, pagkamapadayonon og paggiya sa Ginoo. Anias ka paglaom miya si Foy Padua alang sa report mahitungod sa matahom nga selebrasyon. Karong adlaw, Disyembre 6, 2025, gipahigayon ang 35th Church Founding Anniversary dinhi sa SWPUC Garden Church. Ubos sa tema nga 35 years of grace, deeply rooted, branching out in service. Ang kalihukan naglakip sa tibok adlaw nga selebrasyon nga nagsugod sa Sabbath School ug Hour of Worship sa buntag, diin ang mensahe sa pulong gipaambit ni Pastor Wendell M. Serrano. Ang highlight sa maong adlaw mao ang paghatag ug pagsidungog ug pag-ila sa 10 ka care group sa simbahan. Lakip na ang chestnut, gopher, almond, palm ug uban pa nga maoy nagpakita sa ilang lig-on nga paglambo ug pagkamalahotayon. Gihimo usab ang usa ka passing the light ceremony isip timaan sa ilang commitment sa umaabot nga mga kalihukan sa pagserbisyo alang sa Ginoo. Because people are coming in into this church to to worship and fellowship with the members of the SPUC Garden Church. Grateful and thankful for that ministry that we are doing here, and they keep coming. Ang maong architect sa simbahan mao si Architect Eduardo Daang ang nag-design niining simbahan. Kini usa ka masilaw nga ehemplo sa paghiusa ug pagtubo sa pagtuo, diin ang tibuok kongregasyon ug care groups nagpamatuod nga ang simbahan dili lang usa ka istruktura kundi usa ka pamilya nga lawom nga nagkagamot sa grasya ug andam nga musangga sa pag-alagad alang sa komunidad. Dili lamang nato giselebrar ang katuigan apan ang kalampusan, mga panalangin ug ang mga katawan nga nahimong kabahin sa pag-uswag sa SWPUC Garden Church. Hangtod sa sunod nga mga tuig sa pag-alagad ug pagpanimbaya, kini si Foy Padua alang sa Mispa Live News and Commentary. Daang salamat kapaglaom Foy Padua. Anhita sa itong mga kaigsuunan sa gawas sa nasod. Southeastern Asia Union Mission miabi-abi sa duha ka rehiyon sa Thailand. Nagpakita sa ilang padayong suporta ug pagpaligon sa buhat sa iglesia. Ariya si kapaglaom Leslie Joy Masayon Estrella magayagyag mahitungod sa mga kalihukan. We are here at Ambassador's Hotel in Bangkok, Thailand for the Central Zone 2 International Churches Fellowship with over 1,500 local people, including Filipinos and foreign people here who gathered as one. Southeastern Asia Union Mission officially welcomed two newly attached regions in western and northeastern Thailand. During its centennial session held this year, the announcement was celebrated during the Central Zone 2 International Churches Fellowship, themed Gathered as One, on December 4, 2025. The gathering was graced by the SSD president himself, Pastor Roger Caderma, and several SSD directors, CM leadership, and administrators and ministers from the Thailand Adventist Mission, or TAM. The event served as a culmination of the decisions made during the session, marking a defining moment for the mission in Thailand. Reorganizing, especially splitting of territories, is an indication of the growth of our church. In the case of Thailand, instead of only one in the recent years, it became two, and now it's already three. One in the northeastern and the one is the northern western part of Thailand.
is because there has to be an administrative focus on these different fields. They may have different needs, different challenges, and probably addressing different types of cultures and types of communities. That is the very reason why we're doing that. After a period of prayer, the Southeastern Asia Union Mission announced its newly elected leaders. The announcement comes before the elections of the Thailand Adventist Mission, Lao Adventist Mission, and Cambodia Adventist Mission, and also confirmed the birth of two newly attached regions, namely the Western Thailand region and the Northeastern Thailand region. Ang gathering din sa Ambassador Hotel naghatag og kadasig sa matag usa, especially kanako usa sa mga participants ni biyahe og layo gyud kaayo aron sa pagtambong niini tungod kay ang atong mga leaders nagtawag, nag-awhag og nagdasig kanato nga mo-appeal gyud niini nga buhat tungod kay mao ni siya ang mo-equip nato, especially ako sa pag-participate sa pag-penetrate sa mga kaigsunan nga wala pa sa kamatuoran. Kini naghatag nako og kadasig inspiration nga mopadayon sa pagbuhat nining ulahi nga mga adlaw nga mo reach out sa mga tao nga wala pa nasayon sa kamatuoran. On the Sabbath, December 6, 2025, messages from the leaders and songs of praise from various choirs and singing groups carried a unified appeal to waste no time in sharing the good news, remain grounded in the scriptures, and solely focused on the mission, fulfilling each one with intentional action and an ending prayer. And of course, the challenge is really big. You know, this is a non-Christian country, but nothing impossible with God. By our willingness, our engagement in the mission, we could be able to meet the objective of a church, which is to reach every people in this territory. And this gospel shall be preached unto the world, unto all nations, tribe and tongue. This is your kapaglaong nila si Joy Masay ni Estrella for Mizpa Live News and Commentary. Halapad na, apan mas gipalapad pagyod ang buhat sa Ginoo. Dahang salamat sa mga report, Kapaglaom Leslie. Sa Central Mindanao Mission, ang SYL leadership nagtipon sa mga pastor aron palig-unon ang ilang pagkapangulo, pagmentor sa kabatanunan o paglig-on sa ilang pagministeryo. Si Kapaglaom Dimple Baculi maghahatag sa report. Gipahigayon sa Central Mindanao Mission ang Senior Youth Leadership Certification and Commissioning aron paglig-unon ang ilang pag-alagad o paghupot sa responsibilidad sa youth ministry. Ang kalihukan naglakip sa lain-laing training, workshops o spiritual reflections nga nag-andam sa mga senior youth leaders sa ilang responsibilidad sa simbahan o komunidad. Ang mga partisipante na appeal sa leadership sessions, team building o devotional moments nga mipalalom sa ilang pagsabot sa pagka-leader sa Ginoo. As for me, this seminar is very important. Especially our young people today are facing many problems, especially in mental problems, stress, and depression. So SYL seminar, very important. Kaayo sa ato ang mga batan-on karon, especially to our young pastors and young leaders to mentor and to lead our young people closer to Jesus Christ. Usa sa pinakadako nga challenge karon tungod kani ato mga young people ages 16 to 29 mo ni ang mga majority nga nangawala sa iglesia, and that's why we are training our pastors how to handle these young people, to keep them in the church, and they will be useful in spreading the gospel, preparing people for the soon coming of Jesus Christ. And we're so happy nga daghang mga pastors na to karon nag-appeal para nining program. Usa sa pinakahinungdanon nga bahin mao ang certification o commissioning ceremony diin gitugyanan o giampuan ang mga kandidato samtang gisangon sila nga magpangulo uban sa integridad, kaluoy ug pagtuo. It was a great privilege nga being a part of this seminar, nga a good leader must be a good follower, and also being this in the ministry is a big impact sa atong mga kabatanunan nga mahimo tang part sa missionary
no? As a leader, dili sayon, pero grabe kalisod, pero pinaagi sa tabang sa Ginoo, mahimot ang usa ka ihimplo sa ilaha, and then also karon sa apart nga atong gi-istoryahan, no, nga dapat nasa to ang pagka good leader, na hospitality, na atay klase-klase differences nga mga talents, we must use it in for our ministry atong gamiton, and also nga ma-prepare, ma-equip ta for the mission nga upcoming sa atong entire nga mission diri sa kalibutan. Natapos ang programa nga ang mga lider mas andam, mas lig-on ug mas determinado sa pagdala sa buluhaton sa Ginoo. Gikan diri sa Central Mindanao Mission, kini si Dimple Bakuli alang sa Mizpah, Live News and Commentary. Dagang salamat kapaglaong Dimple sa makapadasig nga report. Anhita sa unsa daw? Ikaw ba adunay nahibaw-an nga anomalya? Imo ba kining isaba o itago na lamang sama sa wala ka kahibalo? Apan si kapalawang tuwing nga adunay makapaikag nga kasinatian kabahin niini ato ni tanawon mga igala dinalang sa unsa daw. Unsa daw? What's up mga igala? Kumusta man ang atong simana? Tingali, ang uban perti na yung bisiya ug ang uban wala na gyoy paramdam sa social media. Maayo pa ang home credit, nangumusta pa, pero sa iya ha, ikaw, wajud kumusta ha? Unsa daw? Yes mga igsoon, hapit na jud mahuman ang tuig. Gani, ang uban nag-apas na nga mahumansad ang mga trabaho. Apan, ang pinakakuyaw, dili lang ang trabaho ang natiwas, kundi pati sad ang inyong lawas. Unsa daw? Yes! Viral kayo karon sa social media nga tungod kay mikanta sa mga anomalya, kinabuhi gyud ang punteriya. Kahadlok ba? Apan, unsa magyud ang angay buhaton kung ikaw may kasuyuran sa mga anomalya o mga daotang binuhatan? Okay ra ba nga maghilom ta? Tara, let's find out sa ato mga kapaglaom. Nga gaanomalya o gabinuang nga imong kauban sa imong trabaho, imuha ba kining i-report o dili? I-report tungod kay para may balan sa tanan ko unsay ang mali bitaw din. Para pod ma-solve ang problem din, para ang boss makabalo siya unsay natabo sa company or sa yaang mga tao. Di ko mutugan dito sa nangtundan, pero ako siyang ka-advisean kung bugat na yang gibuhat nga sa laod, pero anomalya lang nga ginagmay sir. Og mahimo sir, iwas na lang ko sa kasamok, dili lang ko mutugan. I-report na ako kay para ma-aware ang boss o makuan pod siya sa iyang gibuhat. Ang nagi sa gobyerno, kapanikas ginagdinag ko. Then unsa lang atong isikataw nga pobresab, aton lang sabton ginagmay basin naalan siya kay pangangailangan nga medyo bugat-bugat gyud. Itugan man ako kay against the law man na siya, kay it's our privacy man. Kasagad ra ba sir og mapil-apil ka karon sa mga chismis-chismis, sumbong, patyon ka. Ang investigasyon di ra mahuman bisan pila ka tuig, mura ka pa missing minong ka. Pinitan niya, kauban mo lugar, imo gyapon siya i-report. Para makaon po siya siyang mistake niya. Para makabalo siya unsay ang mistake. Isumbong syempre para sa ikamaayo pod sa company. Para po dili walay dagan issue bitaw ang about sa work. Kaya nasairan man ito karon sir, mura man sa mutag ubos ang atong katayuan. Wala sir. Ang lisod kita mga justisya, mga pata. Kanang mali nimo imo nang ginakip bitaw para makuan ra itugan na lang. Naingon ang Biblia, call sin by its right name. Bodi pasabot nga dili ta mahadlok nga mo tawag sa sala sa insakto nga ngalan. Bodi pasabot nga dili ta magpakahilumbra. Kay kun ang mga tao nga matarong matulog, ang dautan mo prosper. Mahimo sila nga magamalambuon. There may be some space nga maghilom ta, but we really have to come out. Otherwise,
ang kabuang magpadayon unya ang matarong mawala na hinoon. So mo kana ang ato yung hinumduman. We have a lot of may example sa Bible. We have Esther nga who stood up for the right, bihala pa og ang iha nga kinabuhi mo'y mabuhis. And of course we have Jesus who stand for the right. Bahalag ang iha nga kinabuhi gihuula dito sa Kalbaryo sa cross. And we have the apostles, the disciples, and some of our pioneers sa pagpangalagad sa Ginoo. They gave their life to stand for the right. So kung naay sayop, it's all right to call sin by its right name. Unsa daw? Busa mga higala, tanan natong pagabuhaton ato gayon ikonsulta sa Ginoo. Kung kini ba makapahimaya kaniya ug atong pangayoon kanunay ang giya sa balaang espiritu. Kini si taong galigo ng utana. Unsa daw? Call sin by its right name. Daghang salamat kapag laom tawing. Dugang nga report gikan sa Western Mindanao, naghiusa ang Tudela, Sinakaban District sa usa ka malampusong clean-up drive nga nagpakita silang suporta sa kalimpyo, kahapsay o pagatiman sa palibot. Magabalik sa paglaom Risa Tabamo alang sa report. Ang pagkahiusa alang sa kalimpyo ug pag-atiman sa kinaiyan mao ang gipakita sa Tudela Sinakaban District atol sa ilang gipahigayong clean-up drive ni ining adlaw sa Domingo, Oktubre 19, 2025 sa Barangay Balon, Tudela, Misamis Occidental. Ang maong kalihukan nagdala og mensahe sa voluntaryong pagserbisyo ug panaghiusa alang sa maayong katalimban. Sa sayong kabuntagon, mitigom ang mga kabatanunan ug mga kaisuunan aron magtinabangay sa pagpanglimpyo sa palibot. Gipangsilhigan, gipanghipos ug gilimpyuhan ang mga daplin sa dalan ug ubang lugar aron mapreserbar ang kahapsay ug kalimpyo sa komunidad. Unang-una ang atong panagiusag yod sa Tusin District mao ginay angayan natong pag-mintinon. Ipabate nato ang matag gugma sa matag usa aron motigbabaw gyud ang panalangin sa Ginoo nga gihatag niya kanato. O gani pinaagi ni ining atong gihimo karon nga clean up drive diri sa Barangay Balon tungod kay ginahimo kini pinaagi sa pagpangulo ni Pastor Randy Rodrigo. O dako kayo ang among pasalamat dinhi sa Barangay Balon. Dili lang sa mga kaigsunan nato sa pagtuo kundi ang entero Barangay Balon gyud ang dakong pasalamat. Sumala sa mga organizer kini nga kalihukan usa ka paagi sa pagpakita sa ilang pagmahal sa kinaiyahan ug sa pag-alagad sa katawhan. Ilang gilauman nga pinaagi sa pagtinabangay mas daghan pa ang ma-inspire nga manginlabot sa mga inisyatibong makahatag og kaayuhan sa tanan. Kami magapasalamaton nga sa diha nga di pa namo sugdan maghimo kami og mga pagpagmahinlo labi na sa kadalanan nga timaan nga kini nga paghinlo nga among gihimo kining magahatag kini og lamdag ilabi na sa paghatag og maayong panlawas o nga himo namo ilabi na nining gihiusahan nga mga kaigsunan dinhi sa Tudela Sinakaban District nga amo gyud ni siyang gitimbayungan aron makita sa katawhan nga adunay paghiusa. Human sa kalihukan gibati sa mga partisipante ang kalipay o pagpasalamat sa oportunidad nga makahatag og gamayng kontribusyon apan dako nga impact ngadto sa komunidad. Ang ilang paningkamot nagpamatuod nga ang pag-alagad o pagmahal sa kinaihan usa ka buhat nga angay sundon sa matag usa. Ania kami dire ang Tudela Sinakaban District nagkahiusa alang sa usa ka katumong mao ang clean up drive. Mao kini ang atong pagserbisyo sa mga katawhan pinaagi sa pagpanglimpyo dinhi sa dapit nila sa Barangay Balon, Tudela, Misamis Occidental. Kini nga buhat isip among gidala ang buhat ni Ginoong Hesus nga samtang napata dinhi sa kalibutan kita makihiusa
ug atong buhaton ang pagserbisyo sa mga katawhan pinaagi sa gugma. So akong gipasalamatan ang mga kaigsunan sa Todila Sinakaban District nga sila nakigkauban, nakighiusa nga nagpakita sa mga katawhan nga mga anak sa Dios matinabangon, mahigugmaon sa pagtabang sa ilahang mga katawhan. Alang sa Tudela Sinakaban District, ang paglimpyo dili lamang usa ka kalihukan apan usa ka simbolo sa pagpanalipod sa gasa sa Dios nga kinaihan. Usa kini kapahinumdum nga sa pagtinabangay ug pagserbisyo ang atong palibot mahimong mas limpyo ug mas mahimsog alang sa tanan. Gikan dinhi sa Balon Tudela Misamis Occidental, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Commentary. Among dako nga pagsaludo kaninyo, Tudela Sinakaban District. Mga higala, kumusta man ang matag-usa? Ang uban, naghingos-ingos tungod kay sinusitis, mirangkada. Tungod kini kay ang panahon nato karon, init sa udto, bugnaw sa kadlawon ang dala. Apan wala usab nagpapildi ang ubo. Gani man, ang uban nag-una na og pagpabuto. Busa karon mga higala atong paminawon si Kapaglaom Ayesha sa iyang weather outlook ug hugot nga dala. Diri lang sa Mispa Nahon. Good day mga kapaglaom! How is your December going so far? Karon ato na pud pagasutaon ang atong nga panahon aron kita andam kanunay. From December 14 to 20, 2025, Cagayan de Oro is expected to experience a warm, humid, and mostly cloudy stretch of weather with frequent chances of rain and thunderstorms. Sunday begins with cloudy skies and scattered thunderstorms with temperatures ranging from 20 to 30 degrees Celsius. Monday stays mostly cloudy and humid, bringing periods of rain and a possible thunderstorm with temperatures around 20 to 30 degrees Celsius. On Tuesday, some early sunshine gives way to thicker clouds, increasing humidity and potential morning and afternoon thunderstorms with temperatures near 20 to 30 degrees Celsius. Wednesday continues the humid trend with heavy cloud cover and possible thunderstorms in both morning and afternoon, reaching highs of 31 degrees Celsius and lows around 22 degrees Celsius. Thursday brings mostly cloudy skies with morning showers and occasional afternoon storms with temperatures from 22 to 31 degrees Celsius. Friday remains cloudy with chances of thunderstorms throughout the day, reaching highs near 32 and lows around 22 degrees Celsius. Finally, Saturday turns wetter and more persistent rain and slightly cooler temperatures ranging from 20 to 28 degrees Celsius. Overall, the week remains humid, warm, and frequently rainy, typically December weather for the city. Expect the sun to set on Friday at 5:27 p.m. and 5:28 p.m. on Saturday. Ever wonder, kapaglaom, why some people feel instantly refreshed in the morning, even before coffee? Their secret is surprisingly simple: a glass of water. After hours of sleep, your body wakes up dehydrated. Drinking water first thing jumpstarts hydration, supports digestion, boosts metabolism, and gives your brain the clean, energized blood flow it needs before caffeine even kicks in. So tomorrow morning, before anything else, grab a glass of water. Your body will thank you before you even say good morning. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Ang unahon para ikaw refresh, dili ang cellphone nga mo check ka sa imong notification nga ma-stress ra ka kay wala day ka nadawat nga chat gikan niya. In Isaiah 51:1 it says, "Come all you who are thirsty, come to the waters." This is an open invitation from God calling all who are spiritually thirsty to come to Him for true satisfaction that the world cannot provide. The water symbolizes God's grace freely offered without cost, showing that His salvation and blessing cannot be earned but are given by His mercy. This emphasizes that seeking God is the path to fulfillment, urging people to turn to Him with open hearts and receive the life He generously offers. Ayo Miguel Ayesha nagapahinumdum masking unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo ang rason ang matag adlaw, matahom. Daghang salamat sa mga weather update. Kapaglaom Aisha, kapaglaom and gid karong panahon na
daghan gyud ang gapabuto. Dili sa triangle kun dili sa ubo. Sa ubo. Gani atong mabati diri sa atong kuan nga do na kita mga kaubanan nga kaog, pero hindi siya tugod man sa ato nga panahon gud karon. O na mainom gyud tag daghag tubig kapag. Sa imong sekreto wala mga giubo. Kay ganina ni try kag ubo, wag niyo. Wag yun niyo po, no? Klaro gid nako. Maklaro yun nga wag yun po. At panalangin lang gihapon sa Ginoo bisan sa atong sa ato ang lawas ba nga di gyud gihapon ta maapektuhan sa mga dala sa ato ang palibot. And mo nang kaganina sa ato ang miss panahon ingon siya nga dili lang daw ta magtan-aw lang sa ato ang news feed nga wala siya ning chat. Ako gahulat ko sa chat kapag lao makar nga nana di among bonus. Wa bagid mo nang di gid dapat tay magtan-aw no kay marag makasakit yung Kapit mo man ang tuig kapag law man. Kunya mo pud na ginulatan nato karon. Mao gyud. So excited ang tanan. Excited. Bisan ikaw excited. Excited. Magulat gid ta kano saan na ihatag. Of course. Labi na gyud pag maabot makabahin pud ta sa uban. Mo nang magulat ko sa imo kapag law makar. Pero sa Ginoo kapag law man kada adlaw bonus. Every day. Kada adlaw. Bonus. Kada adlaw. Our life is a bonus. Tinood ka na. Og mao kadto ang nakalap nga mga balita atong nasaksihan ang nagkalaylayng positibong mga balita og sugilanon sa paglaom kini ubos gigsoon Analiza La Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasi og kaligod sa tong pagtuo kini ubos nga igsoon makar dayham sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magbatig ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kadako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.